मोहतरम मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर वाफियत के साथ होंगे। हज़रात, एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है। उस वीडियो को मैं आप सबों के सामने लेकर आया हूँ। आप ज़रूर देखिए और फिर मेरी बातों को ज़रूर आप सुनकर जाइएगा। यकीन मानिए दोस्तों, उस बातों से आप सबों को बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। और फिर मैं आप सबों के सामने जो बातें रखूंगा, जो कहूंगा, आप जरूर उस बात को भी सुनकर जाइएगा। पहले वीडियो देखिए। नमाज से मतलब न रोजे से मतलब चला आया उनको दादी कर देगा। नबी की बारगाह में ऐसे ही बैठे जैसे नबी के मजलिस में, जैसे नबी की बारगाह में बैठे। यही हुक्म है बुजुर्गों का। नबी लड़बाजी कर रहा है। न नमाज से मतलब है, न रोजे से मतलब है। नबी की बारगाह में ऐसे ही बैठो, नबी की मजलिस में जैसे तुम नबी की बारगाह में बैठो। यही अल्लामा काज़ियाज़ ने शिफा शरीफ में लिखा। संजीदगी जरूरी है, खामोश अदब के साथ कि हम नबी की बारगाह में बैठे। लड़बाजी करता है कहीं का नालायक, मार मार के होश खराब कर देंगे तुम लोगों को भी और तुम्हारे बाप को भी। कोई अदब नहीं। अदब का है ज़ेरे आसमां अज़श नाजुक नफस गुज़र नबी आए जुनैदो बायज़ीदिया। शुरू करें। आप तो मदीना देख के आए हैं, अदब मलहूज़ रखिएगा। ये कौम के मुसलमानों, ये हमारी जमात के अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं। इनकी बातें हमारे सर आंखों पे है। जब हमारे आलिम हक, आलिम रब्बानी जब हमारी कौम के लिए, हमारी इस्लाह के लिए कोई बात कहें तो हमें दिल से कबूल करनी चाहिए। हम उसके बजाय हम उन्हें निशाना बनाते हैं, हम उन्हें बुरा भला बोलते हैं, हम उन्हें तरह तरह की बातें सुनाते हैं, हम उन्हें क्या क्या कह जाते हैं। पता है, हमारी आकिबत हम अपने खुद खराब कर रहे हैं, हम अपनी आकिबत को खुद बर्बाद कर रहे हैं। मेरी कौम के मुसलमानों सुनो, आप जो कर रहे हैं ना, ये गलत है, ये गलत है। हमारी कौम के जो आलिम हक हैं, जब हमारी इस्लाह के लिए कोई बात कहें तो हमें ज़रूर उस पर अमल करनी चाहिए। आज नौबत ये आ गई कि इस तरीके से डांट कर समझाया जाए। और ये नौबत क्यों आई? हमने ऐसे खतीब को, ऐसे शायरों को जलसों के लिए मुंतखब किया है जो बेढंगे हैं, जिन्हें स्टेज में क्या बोलनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, उन्हें ये तक नहीं पता है। और हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हें वाहवाही कर रहे हैं, हम उन्हें दादो तहसीन से पैसे, रुपये और बेढंगे तरीके से हम उसे नवाज रहे हैं। लेकिन उन्हीं दरमियान में से कोई आलिम हक, आलिम रब्बानी हमारी इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उन्हें निशाना बना रहे हैं, हम उन्हें तरह तरह की बातें सुनाते हैं। कौम के मुसलमान सुनो, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, होश के नाखून लो। यही हमारे उलमा हैं। जो आप पैदा होते हैं तो आपके कान में अजान सबसे पहले दिया करते हैं। आप खतना होते हैं तो सबसे पहले आपके घर यही उलमा जाते हैं, हमारे यही आलिम जाते हैं। और मरने के बाद भी यही जनाजा पढ़ाते हैं, तभी आपको कब्रगाह की तरफ ले जाया जाता है। और आप इन्हीं को बुरा भला निशाना बनाते हैं। और उसके बजाय आप एक हिटलर शायर को, मुकर्रिर को बढ़ावा देते हैं। मेरे भाई, सोशल मीडिया का ज़माना है।
آپ جو کر رہے ہیں نا یہ چھپی ڈھکی نہیں ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہیں۔ سنیت بدنام ہوتے جا رہی ہے، یہ قوم دن بدن اس قوم کی حالت خراب ہوتے جا رہی ہے، ورنہ ہمارے علماء کبھی یہ رویہ اختیار کبھی نہیں کیے۔ ہمارے علماء کبھی اس طریقے سے کسی کو ڈانٹے نہیں برسر اسٹیج۔ آج ڈانٹنے پہ مجبور ہے، کیوں؟ ہم سبوں نے وہ موقع وہ محل دے دیا، ہم سبوں نے وہ کام کیا جس کی وجہ سے ڈانٹ رہے ہیں، اور ڈانٹنی بھی چاہیے، ڈانٹنی بھی چاہیے، کیوں نہ ڈانٹیں؟ اس میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ میرے بھائی، آپ سبوں سے گزارش ہے کہ آپ ایسے اپنے جلسے میں شاعر خطیب کو بھی منتخب کریں جو آپ کے ایمان و عقیدہ کی بات کریں، جو ان کی تقریر سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، آپ کے قلب میں، آپ کے دل میں سکون پہنچے، جس سے آپ نمازی بن جائیں، اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے، اور شاعر بھی ایسے لائیں جسے نعت سننے کے بعد دل کو قرار ملے، سکون ملے۔ آپ ایسے شاعروں کو بھی بلاتے ہیں جو نعت کم پڑھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اس سے کیا ماحول جاتا ہے، سماج میں کیا، سوسائٹی میں کیا ماحول میسج جاتا ہے، لوگ کیا سنتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، آنے والی نسلیں کیا سمجھیں گی، ہماری پیڑھیاں کیا سمجھے گی، کیا سنے گی، کیا سمجھے گی، اس سے کیا نصیحت لے گی۔ اگر آپ ایک شاعر اگر کسی گانے کے طرز میں نعت شریف کو بھی پڑھتا ہے تو اس سے لوگوں کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ شاعر گانا سنتا ہوگا۔ بتاؤ اس سے کیا کیا خیال پیدا کرتے ہیں، اور ایک کے چلتے ہزاروں کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ تو کیوں ایسے شاعر کو بلائیں؟ اب اتنا روپیہ دے کر اسی لیے بلاتے ہیں کہ ان سے اسی طرز میں نعت سنیں۔ پہلے کے زمانے میں کئی شاعر ایسے گزرے ہیں جن کی نعت پاک سننے کے بعد، وہ انداز دیکھنے کے بعد، یقین مانیے دل کو بڑا قرار ملتا تھا، سکون ملا کرتا تھا۔ لیکن آج وہ نہیں، آج صرف اور صرف جلسے میں آپ ہلڑ بازی، آپ جلسے میں تماشا، طرح طرح کی چیزیں، اللہ اکبر، ایک دوسرے کے دل میں کوئی خلوص ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے کوئی محبت ہی نہیں ہے۔ اسٹیج میں جب جایا جائے، اسٹیج میں جب نعت شریف پڑھا جائے، کس طرح پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، اور کوئی خطیب اگر کوئی تقریر کرے تو کیا بولنی ہے، کوئی خبر نہیں۔ اللہ اکبر، اب کیا منمانی کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، اس بات کی مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ اس قوم سے بڑی گزارش ہے مؤدبانہ کہ آپ بالکل ایسی اپنے علماء کے ساتھ میں حرکت نہ کریں، اپنے علماء کی تعظیم، اپنے عالم کی ہمیشہ عزت کریں، تعظیم کریں، ان کی صحبت اختیار کریں۔ یہی ہے جو آپ کی دنیا میں آپ کی اصلاح کر رہے ہیں۔